अगर आप बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो, तो 21 जून से 26 जून 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जहां एक ऐसा सच आपके आपके सामने आ सकता है जिससे आप जितना भी भाग रहे थे अब वो आपके करीब आ रहा है। ये वो वक्त है जब कायनात आपको खामोशी में कुछ ऐसा समझाने वाली है जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। शुरू के इन लम्हों में ही आपको ये एहसास होगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन आप ना इस तब्दीली की मुकम्मल तस्वीर अभी नहीं देख पा रहे। क्या आपने कभी आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं बगैर किसी वाज़ेह वजह के, या कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जो आपके इख्तियार से बाहर निकल जाते हैं। तो इस हफ्ते बिल्कुल ऐसा ही एक खुफिया मोड़ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। बुर्ज अकरब के अफराद के लिए ये वक्त चांद और ज़ुहाल की ख़ास पोजीशन की वजह से जज्बाती दबाव, अंदरूनी सोचों का तूफान ला सकता है, जबकि मरीख आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और फौरी फैसलों की ख्वाहिश पैदा करेगा। लेकिन याद रखिए, यही वो वक्त है जहां गलत फैसला आपको नुकसान भी दे सकता है और सही फैसला आपको नई तब्दीलियों तक भी ले जा सकता है। आपके दिल के अंदर जो खामोश जंग चल रही है वो अब बाहर की दुनिया में भी असर दिखा सकती है। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता पुरानी ताल्लुकात की वापसी का इशारा है, लेकिन वो वापसी मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि एक सवाल छोड़ जाएगी, क्या वाकई ये रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है या नहीं। क्या आप भी किसी ऐसे शख्स को याद कर रहे हैं जो अब आपकी जिंदगी में नहीं मगर दिल के किसी कोने में अभी भी मौजूद है। ये हफ्ता इसी एहसास को और ज्यादा गहरा कर सकता है। माली मामलात की बात करें तो इस वक्त रिस्क के रास्तों में एक तरफ बेहतरी के आसार मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैर मुतवक्का खर्च या ताखीर का इम्कान भी मौजूद है। खासतौर पर ऐसे फैसले जो जल्दबाजी में किए जाएं वो नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइए। सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वक्त बड़ा हसास है, और अगर आपने किसी को पैसे देने या किसी नए मुआहदे में जाने का सोचा है तो पहले मुकम्मल तहकीक कीजिए, क्योंकि ज़ोहल का असर ये बता रहा है कि सच और धोखा दोनों एक साथ आपके सामने आ सकते हैं, मगर पहचान आपको खुद करनी होगी। मोहब्बत और ताल्लुकात के मैदान में ये हफ्ता बहुत गहरा। कुछ लोग अपने दिल की बात छुपा नहीं पाएंगे और कुछ लोग खामोशी को ही जवाब समझेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो छोटी छोटी बातें बड़ी दूरियों का सबब बन सकती है। इसलिए अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते एक गलत लफ्ज भी पूरे रिश्ते को हिला सकता है। और अगर आप तन्हा हैं, सिंगल हैं, तो एक पुरानी याद, पुराना शख्स दोबारा जहन में आ सकता है जो आपको जज्बाती तौर पर कमज़ोर कर सकता है। घर के मामलात में कुछ लोग आपसे ताल्लुकात रखेंगे ताल्लुकात आपसे, और आप पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपनी ज़हनी सेहत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि हर चीज़ का जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस खामोशी को ताकत बनाते हैं या कमज़ोरी। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है, मगर आप इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहे। ये वो वक्त है जब कायनात आपके सब्र का इम्तिहान ले रही है। दिनों की बात करें तो 22 जून और 25 जून आपके लिए निस्बतन बेहतर साबित हो सकते हैं, जब कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि 23 और 24 जून जज्बाती और माली दोनों लिहाज से थोड़े मोहतात दिन हैं। खुशकिस्मत रंगों में गहरा सुर्ख और काला रंग आपके लिए तवानाई का बास बन सकता है। खुशकिस्मत नंबर में 9, 3 और 11 आपके लिए खास अहमियत रखते हैं। और अगर आप किसी अहम फैसले की तरफ जा रहे हैं तो शाम का वक्त आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इस हफ्ते एक बड़ी हकीकत यह है कि जो चीज़ आपको कमज़ोर लग रही थी वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस आपको अपने ज़ाविया नज़र बदलने की ज़रूरत है। माली तौर पर एक नया मौका भी सामने आ सकता है, लेकिन मौका खामोश होगा, खुद चलकर नहीं आएगा, बल्कि आपको पहचानना होगा। मोहब्बत में अगर आप सच बोल देंगे तो रिश्ता बच भी सकता है, और अगर आप खामोश रहेंगे तो दूरी बढ़ सकती है। ये आपके अपने इंतखाब पर है। अब एक छुपा हुआ पैगाम यह है कि
آپ جس چیز کو ختم سمجھ رہے تھے وہ ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی، بس اس کا انداز بدل رہا ہے، اور یہی اس ہفتے کا سب سے بڑا راز ہے۔ اور اب ایک بہت ہی اہم روحانی پیغام، سب سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور روحانی پیغام کی بات کرتے ہیں۔ روحانی پیغام جو اس ہفتے کی توانائی کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے زندگی میں پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، یا ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی، تو یاد رکھیں اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس امتحان کا وقت لمبا ہو سکتا ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ رحمت ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جس وقت آپ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت اللہ آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ بنا دیتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس ہفتے برج اکرب اسکارپیو کے لیے یہ پیغام خاص طور پر یہ ہے کہ اور جو چیز آپ کے لیے رک رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کوئی بڑی حکمت ہو، اس لیے شکایت کی بجائے صبر اختیار کریں، اور کیونکہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مالی تنگی ہے تو دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ رزق کا وعدہ صرف اللہ کا ہے، اور وہ ایسے دروازے سے رزق دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ بس حلال راستے پر قائم رہیں، سچائی پر قائم رہیں، اور دعا کو اپنی طاقت بنائیں۔ اور اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک نا دلوں کو بھی نا جوڑنے والا ہے، اور وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے۔ آج جو آنسو آپ بہا رہے ہیں وہی آپ کی طاقت بنیں گے کل۔ اس لیے تہجد میں، خاموش دعا میں اور دل کی گہرائی سے اللہ کو پکاریں، کیونکہ وہ قریب ہے، بہت قریب ہے، اور وہی آپ کی اس خاموشی کو سمجھتا ہے جو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اس ہفتے کا اصل پیغام یہ ہے کہ امید کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جس نے اللہ پر بھروسہ رکھا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اور آخر میں یہی بات یاد رکھیے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اندھیری رات کے بعد ہمیشہ روشن صبح آتی ہے۔ بس یقین قائم رکھیں، صبر اپنائیں، اور دعا کو اپنے ڈھال بنا لیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، آپ کے دل کو سکون دے، اور آپ کی زندگی میں وہ دروازے کھول دے جو بند لگ رہے ہیں۔ آمین۔ آخر میں آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، یعنی کہ چاند تاریک ہوتا ہے تو کبھی روشنی بھی ہوتی ہے، اور آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ بس آپ کو صبر یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، صبر اور یقین کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو اسی طرح کی سچی رہنمائی ملتی رہے، اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ بھی اس ہفتے کسی اندرونی تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کے صبر کو قبول کرے، اور آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے جو ابھی تک بند ہیں۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل پر نئے تھے یا پہلے سے دیکھ رہے تھے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اینڈ ویڈیو لائک کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔